Halo sobat racer, di video ini kakak akan memberikan tutorial merakit Batman card. Pertama-tama sobat harus memiliki aplikasi LeoCad. Untuk tutorial menginstal aplikasi LeoCad, sobat bisa lihat di YouTube Racer Robot Official ya. Kalau sudah ada aplikasinya, mari kita mulai. Langkah pertama, ambil plate 2x6. Selanjutnya, plate 1x2 with wheel holder sebanyak 4 kali. Kemudian plate 2x6. Selanjutnya tire 6.4 garis miring 75x8 shallow offset thread sebanyak 4 kali. Kemudian wheel rim 6.4x11 with 5 spoke sebanyak 4 kali. Selanjutnya, car mudguard 2x4 swag back. Kemudian, kart grill 2x2.5x3 with slope front and silver frame. Selanjutnya, car steering stand and wheel. Bracket 1x2 strip 1x4 with rounded corners. Selanjutnya, tail 1x1 round with black Batman logo pattern sebanyak 2 kali.
kedua grill with groove. Kemudian ambil wing 2x4 left and right. Selanjutnya, animal beds. Kemudian, klik Magnific Wizard. Kemudian pilih Max Wolf. Selanjutnya pilih Batman logo in yellow oval with yellow buckle pattern. Terakhir, pilih Batwing. Oke, Batman card sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Follow Instagram kami di @rasarobotik dan subscribe YouTube kami di Rasa Robot Official. Silakan hasilnya posting di media sosial. Jangan lupa tag kami ya. Dari Indonesia untuk dunia, salam kreatif.